السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، هذه الحلقة هي بخصوص المغاربة المقيمين بأوكرانيا والمتزوجين بأوكرانيات واللي راهم حاليا يعني فروا من أوكرانيا ومشاو لدول أخرى مجاورة، يعني خوفا من الحرب الدائرة راحاها ما بين أوكرانيا وروسيا. كندا خصت هذا الموضوع هذا بالنسبة للأوكرانيين وعطاتهم واحد الفرصة باش أنهم يقدروا يجيو يطلبوا لجوء هنا بكندا. إخواني، دونك غادي نقرأ لكم النص، والنص هو بالفرنسية. فمن طبيعة الحال سواء مغاربة سواء جزائريين سواء تونسيين سواء مصريين اللي هما متزوجين بأوكرانيات، فهذه فرصة لهم باش أنهم يجيو لكندا بطريقة سهلة جدا. إذن المصدر هو وزارة الهجرة ديال كندا. Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Afin de venir en aide aux personnes touchées par l'invasion russe de l'Ukraine, nous avons créé l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine AVUCU qui permettra aux Ukrainiens et aux membres de leur famille de venir au Canada le plus rapidement possible et de travailler ou d'étudier pendant leur séjour au pays. La VUCU donne aussi aux Ukrainiens qui sont déjà au Canada la possibilité de prolonger leur statut, leur permis de travail ou leur permis d'études de manière à pouvoir continuer temporairement à travailler ou à étudier au Canada. Donc, إخواني كيف ما كتشوفوا autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. فهنايا كندا أعطت فرصة للناس اللي هما الأوكرانيين والعائلاتهم باش أنهم يجيو عن طريق ما يسمى بالAVUCU اللي هي Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Les programmes de résidence temporaire visent à aider les personnes touchées par l'invasion russe d'Ukraine à chercher un refuge temporaire au Canada, jusqu'à ce qu'il soit sécuritaire de retourner en Ukraine. Les résidents temporaires peuvent présenter une demande de résidence permanente dans le cadre de divers programmes s'ils décident de rester au Canada à la fin de leur séjour temporaire. Donc هنا إخواني فكاينين بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط اللي متعلقة بهذا الموضوع هذا، واللي بإمكان الإخوان اللي هما متزوجين بأوكرانيات واللي هما كيقولوا واش راهم في حيرة في واحد الدوامه، ما عارفينش واش يمشيو لرومانيا يبقاو في رومانيا، واش يمشيو لالمانيا، واش يمشيو لفرنسا اسبانيا، واش يمشيو مثلا للمغرب ولا الجزائر. فإلى الاخوان المتزوجين باوكرانيات فبامكانهم يطلبوا لجوء ويجوا هنا لكندا. دونك كندا كتقول يعني ابروبو دو يعني هذه تتمة ديال النص ابروبو دو لا VUCU. هذه كلمة اختصار الكلمة اللي هي أو الجملة اللي هي Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Vous obtenez un visa de visiteur qui vous permet de venir temporairement au Canada et d'y rester jusqu'à ce que vous puissiez rentrer en Ukraine en toute sécurité. Le visa de visiteur. Donc, visa visiteur est sans frais. Le visa de visiteur sans frais est valide pendant 10 ans, jusqu'à l'expiration de votre passeport. Vous permet de voyager au Canada et à l'étranger tant qu'il est valide. Sera traité en priorité. Vous donne la possibilité de demander au même moment et sans frais un permis de travail. À votre arrivée au Canada, vous obtiendrez l'un ou l'autre des statuts suivants. Visiteur ou bien travailleur si vous avez demandé un permis de travail ouvert. Étudiant si êtes âgé de moins de 18 ans et souhaitez étudier au Canada.
Vous pouvez rester au Canada jusqu'à 3 ans à la fois ou jusqu'à l'expiration de votre passeport. Lorsque votre statut est sur le point d'expirer, vous devez demander une prolongation de séjour. يعني حتى إلا كان قرب هذا يمكن لك demander prolongation de séjour. Qui peut présenter une demande? شكون هما اللي غادي يطلبوا la demande يديروا يقدموا هذا الطلب هذا. Vous pouvez demander une AVUCU si vous avez l'un ou l'autre des documents suivants: un passeport ukrainien valide ou un document d'identité nationale. Si vous n'avez pas de passeport valide ou un autre document d'identité nationale, vous pouvez quand même présenter une demande. Un agent devra établir si vous répondez aux critères d'admissibilité à un permis de séjour temporaire. Donc, إخواني، في هذه الحلقة كيف ما قلت لكم أنها خاصة بالناس اللي هما متزوجين بأوكرانيات، واللي يعني كندا غتكون أحسن وجهة يمكن لهم يجيو ليها في الاعتقاد ديالي. دونك إخواني، كنشجعكم على أنكم تحاولوا تبادروا مادام كندا بادرات بهذه البادرة، هذه بادرة حسنة أنكم تجيو هنا لكندا. إخواني، نتمنى من الله أنه تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، على أمل اللقاء ديالي بكم في حلقة آتية أخرى إن شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.